हेलो फ्रेंड्स मु सोनाली वेलकम करुच्ची आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल सक्सेस विंग्स को। आज आम गोटे इम्पोर्टाट चैप्टर आलोचना करवा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जोटा कि हूँ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस रे आम देखा लर्निंग क्या कह जाए, लर्निंग केमिति हुए बा लर्निंग रो नेचर कौन, तार फैक्टर कौन रही, से सब बाबद आज आम आलोचना करवा। तेज आरंभ करदे आज आलोचनार विषय वस्तु लर्निंग प्रोसेस। भिडियोटी को अनुरोध रहा संपूर्ण भाव में देखूँ एवं आपणकर मतामत मत कमेंट सेक्शन में निश्चित भाव में करूँ। जदि भिडियोटी भल लगी था लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित भाव में करूँ। तेज स्टार्ट करवा लर्निंग प्रोसेस कौन बा लर्निंग कौन। तेल प्रथम आम देखा लर्निंग कौन, व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग हूँ आम जानी जोटा कि आम शिखुंट, जोटा कि आमर शिखा विषय वस्तु ताको आम लर्निंग कहते। इन जनरली बा डे टू डे लाइफ रे आम बहुत सबुदिन किसी ना कि शिखती बा नॉलेज गेन करती, सेटा को कि हम कहती आम लर्निंग करूँटा को ही आम लर्निंग कहती। किंतु लर्निंग रो देखा गले तार डेफिनेशन विभिन्न विशेषज्ञ मैंने अलग अलग सब देते। तेल प्रथम आम देखा लर्निंग क्या कहती। तो लर्निंग हूँ learning is a relatively permanent change in the behavior or response as a result of experience, practice or a training on account of the interaction between the organism. The organism is the learner or the student and the environment. It environment is student, school or teacher. As a result of learning, some changes takes place in the individual. ताले लर्निंग एटा को ही कहबा। तो लर्निंग कौन ना, लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर और रेस्पॉन्स। ताले आमे देखिबा लर्निंग कहा को कहबा ना, जो चेंजेस होउची आमे सबुदिन किछि ना किछि शिखुचंती, सबुदिन किछि ना किछि नूतन ज्ञान आहरण करूचंती। से आमर परिवेश टू हो, सांगसाथी मानक टू हो, किंबा आमर फैमिली मेंबर्स टू हो, किंबा जेकोसी उपाय आमे किछि ना किछि सबुदिन शिखुचंती। ताहले से शिखिबाटा होची लर्निंग। किंतु से शिखिबाटा आमर परमानेंटली हवा दरकार, रिलेटिवली परमानेंट। ताहले आमर परिवर्तन होची, आम बिहेवियर परिवर्तन होची। आमे छोट बेले जहाँ शिखिथिले जेतेबेले बड़ होचंती ग्रेजुअली आमर निश्चित भाव में बिहेवियर धीरे धीरे परिवर्तन होची। आमे अनेक नूतन नूतन तथ्य जानुचंती, नूतन नूतन नॉलेज सब गेन करूचंती। ताहले से लर्निंगटा जो नॉलेजटा आमे गेन करूचंती सेटा होची परमानेंट रहूची। ता हमठू जो पूर्वरु जहाँ आमर नॉलेज थिला ताहा आमे भूली जाऊना। से नॉलेज को आहुरी दृढ़ीभूत करुची आमर नूतन नॉलेज गुड़ा, जोटा कि आमे गेन करछंती ग्रेजुअली जेतेबेले आमे छोटरू बड़ होउचंती बा आमे आमर परिपक्वता आसुची। ताले सेटा कोन कहबा अपेक्षाकृत परिवर्तन, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ताले सेटा को सेटा होची आमर एक्सपीरियंस ही पारे, गोटे एक्सपीरियंस हो किंबा प्रैक्टिस हो किंबा ट्रेनिंग हो, माने ऑन अकाउंट ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन कहा कहा मध्य इंटरैक्शन हम ना, लर्नर किंबा स्टूडेंट हो आउ तार स्कूल और टीचर सहित बा एनवायरनमेंट। जोटी आम स्कूल और टीचर सहित लर्नर रोचे तार एनवायरनमेंट सेटा ही, ता सहित फैमिली मेंबर्स भी रही तांको मध्य इंटरैक्शन होकि तार बिहेवियर रे रिलेटिवली चेंज होची बा बिहेवियर रे परिवर्तन होची। से नूतन नूतन ज्ञान आहरण करुची, ताकू आमे कहिबा लर्निंग। ताले गोटे छोट एग्जांपल देबी। जदि आमे आमे समस्ते जेतेबेले छोट थांती आमे कोनोसी साइकिल इवन शिखि न थांती, आमे चली जाथांती धीरे धीरे आमे साइकिल शिखिले, साइकिल शिखिबा आरंभ कले, सेतेबेले पड़िले उठिले, किंतु आमे चेष्टा करी करी साइकिल टी को शिखिले, साइकिल चलेइले। किंतु तापर आउ जो टे बड़ हो गले आमे साइकिल छाड़ी आमर बाइक शिखिले बा स्कूटी शिखिले, कार शिखिले। किंतु साइकिल चलेबाटा तो आमे भूली जाइना ना। साइकिल चलेबारु आरंभ करिकी आमर पादरे चलिबारु आरंभ करिकी साइकिल चलेबा, साइकिल चलेबारु बाइक चलेबा, बाइक चलेबारु कार चलेबा, ये सब ग्रेजुअली आमर नॉलेज को दृढ़ीभूत करुची बा आमे धीरे धीरे सब एक्वायर करछंती से नॉलेज को बा से लर्निंग टाको आमे एक्वायर करछंती, आमे शिखुचंती। किंतु जो आम शिखुचनी नूतन ज्ञान पुराणा जो आमर रही एक्सपीरियंस गुड़ा ताको आम भूली जाऊना। जमी आम धर साइकिल चलवा शिखी
किंतु तापर आमर बहुत वर्ष गैप हो गला आम आउ ताकू चलेलेनी किंतु जितेबाला किसी वर्ष पर धर साइकेल चलाई शिखुं 10-15 वर्ष गैप हो गला आपको दिगला गोटे साइकेल चलाइवाई किंतु से साइकेलटा आपको प्रथम प्रथम डर लगे कारण से एक्सपीरियंसटा आपणकर रही जाइए आपण यूटिलाइज करना ताहले सेठी कौन हम ना प्रथम टिके डर लगे किंतु टिके समय गलापर टिके थरे दी थर प्रैक्टिस कलापर तापर निश्चित भाव में साइकेल चलाना निश्चित भाव में सहज हो कारण से जो पूर्वर ज्ञानटा थिला साइकेल चलाइबार ज्ञानटा ताको आम ये आप्लाय कले यूटिलाइज कले ताको आम संपूर्ण भाव में भूली नाहांती ताले लर्निंग होची सेटा ताले आमर अपेक्षाकृत भाव में परिवर्तन हुए बा रिलेटिवली परमानेंट चेंज हुए जो परमानेंट चेंज हुए सेटा केबे हेले भूली जाती माने अल्प समय पे सेटा चेंज हुए नाही ताले सेटा आमे कहउचंती जो चेंज होची हमरो सेटा को आमे कहउचंती बा इंडिविजुअल जो चेंज होची ताको आमे कहउचंती लर्निंग तापर आउ गोटे भी रहिची द आउटकम्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम लर्निंग एक्टिविटीज मे बी एटीट्यूड स्किल्स सोशल कॉम्पिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड क्रिएटिव थिंकिंग ताहले हमरो होची जो लर्निंग होची बा लर्निंग एक्टिविटी आमे करूचंती बा जो आमे शिखुचंती से होची हमरो कोन हमरो एक्टिविटी बा एटीट्यूड बा हमरो रहूची अनुभूति विभिन्न प्रकार मनोवृत्ति रहूची मनोवृत्ति हो हमरो दक्षता हो हमरो क्रिएटिवनेस हो क्रिएटिव थिंकिंग हो सोशल कॉम्पिटेंसी हो बा हमरो सामाजिक भाव में विभिन्न जो कॉम्पिटेंसी रही दक्षता रही से सब हमरो कौन करुची माने लर्निंग एक्टिविटीटा को बस सेठी हमर बाहरुची बस सेठी हमर लर्निंगटा आमे शिक्षा करूचंती आमे ताको सेठी यूटिलाइज मध्य करूचंती लर्निंग इज एन एनरिचमेंट ऑफ एक्सपीरियंस निश्चित भाव में आम जो एक्सपीरियंस आम जी एक्सपीरियंस रोची एक्सपीरियंस आम गेन करूचंती ताकू लर्निंगटा कौन करुची एनरिचमेंट करुची ताकू से आहुरी बढ़ाऊँच आम जिते शिक्षा करुँच जी आम एक्सपीरियंस होची आम ताठू अधिक जिते लर्निंग करुँच जिते नॉलेज गेन करुँच से आहुरी ताकू अधिक रु अधिक मजबूत करुची किंतु बट ऑल चेंजेस इन बिहेवियर आर नॉट लर्निंग एटा निश्चित भाव में मन रखा किंतु आमर जिते बिहेवियर चेंज होची आम ताकू लर्निंग कहते किंतु से बिहेवियर चेंजटा परमानेंट हवा दरकार किंतु जदि आमर किछि समय पर व्यवहार रे परिवर्तन है बिहेवियर चेंज है सेटा को आम लर्निंग कहि परिबा नाही तर एग्जांपल गोटे देबी आम गोटे धर आमर देह खराब अच्छी आम डे टू डे लाइफ रे आम जमती जनरली रोचंती किंतु जो देह खराब रोची आम निश्चित भाव में आमर व्यवहार परिवर्तन होची ताले से परिवर्तन को आम लर्निंग कहि परिबा नाही बा जदि आम गोटे मेडिसिन खाई देइचंती ओभरडोज हो जाइए मेडिसिन रो ताले आमर व्यवहार निश्चित भाव में परिवर्तन हम 2-3 दिन आमको मांदा मांदा लगे आमको आम कौन काम आम ठीक भाव में करें आमर व्यवहार निहाती भाव में परिवर्तन हम बा आमर जो आमर सबुदिन जहाँ आमर रूटीन लाइफ रहा तार डेविएट हम ताले ताकू आम केबे भी लर्निंग कहि परिबा नाही ताले जितेबाला आमर अल्प समय पर व्यवहार रे परिवर्तन होची जितेबाला अल्प समय पर आमर व्यवहार चेंज होची ताले ताकू आम लर्निंग कहि परिबा नाही ताले सेटा होची आमर परमानेंट बिहेवियर चेंज नुहे परमानेंट चेंज नुहे तेणु अल्प समय जोटा आमर चेंज है बिहेवियर आमर जदि आलस्य जो हो अधिक थकान जो हो बा शारीरिक जंत्रणा हो कौन रोग होती कौन आम मेडिसिन अधिक ओभरडोज खाई ताले से समय जदि आमर लर्निंग बा आम बिहेवियर चेंज है ताको आम लर्निंग कहि परिबा नाही ताले लर्निंग तो बुझले माने मोटामोटी भाव में कह गले लर्निंग होची आमे जहाँ शिखुचंती आमे जहाँ एक्वायर करूचंती नॉलेज जोटा कि आम व्यवहार को परिवर्तन करुची व्यवहार को आहुरी सुदृढ़ करुची आमर व्यवहार रे निश्चित भाव में परमानेंट चेंज होची ताको आमे लर्निंग कहबा जोटा कि आमे शिखुचंती से परिवेश रो हो से फैमिली मेंबर्स मानकठू हो से स्कूल रो हो से सांगसाथी मानकठू हो ताले ए सबुदिन आमे किसी ना किसी शिखुचंती आ से शिक्षाटा आमर सबुदिन पई आमर व्यवहार रे परिवर्तन करोची आमे आम शिक्षा को सुदृढ़ करुची ताले ताको आमे कहबा लर्निंग। तो नेक्स्ट देखिबा डेफिनेशन ऑफ लर्निंग।
ताले जोटा कि मु कहली अनेक आमर साइकोलोजिस्ट अच्छा विभिन्न प्रकार सब निज निजर अनुभूति को लेकिन निज निजर एक्सपीरियंस को लेकिन से सब डेफिनेशन देते लर्निंग अलग अलग ताले डेफिनेशनटा निश्चित भाव में मन रखा कहबी कारण बेले बेले क्वेश्चन आसए गोटे डेफिनेशन पकईदेव किंतु तापर देथिबो एई डेफिनेशनटा किए कहते तेणु से समय आमको डेफिनेशन किछिटा डेफिनेशन जोटा रही ताको आमको मन रखा पड़ो मन रखा पड़ो ना ताको टिके अभ्यास करा पड़ो आमको देखा पड़ो जे से डेफिनेशनटा किए कहते बोली जदि एग्जाम रे पड़गला ताहले आमे ताको स्किप करबा नहीं जदि डेफिनेशनटा मन रखिथिबा। तो देखिए फर्स्ट आमर देइचंती साइकोलॉजिस्ट क्रो एंड क्रो कहते लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड। ताहले लर्निंग होची कौन ना लर्निंग इन्वॉल्व करे कोठी ना एक्विजिशन जोटा आम गेन करूचंती जोटा अर्जन करूचंती सेटा होची हमर हैबिट हमर अभ्यास आम अभ्यास परिवर्तन होची आम अभ्यास जहाँ आम लर्निंग करूचंती जहाँ आम शिखुचंती से निश्चित भाव में आम व्यवहार बा आम अभ्यास को परिवर्तन करुची एवं आमर ज्ञान को बढ़ाऊँच आमर जी नॉलेज थिला आम जदि आउ कि शिखिले निश्चित भाव में आम ज्ञानर परिसीमा अभिवृद्धि है आम ज्ञानर परिसीमा बढ़िला ताले लर्निंग द्वारा आमर व्यवहार परिवर्तन होची आमर ज्ञानर परिवर्तन होची ज्ञानर सीमा बढ़ुची ता सहित आमर मनोवृत्ति मध्य बढ़ुची ताले कौन होची ना लर्निंग निश्चित भाव में दरकार जहाँद्वारा कि आमर विभिन्न प्रकार उन्नतिमूलक होची आम शिक्षार आम मनोवृत्ति रे आमर चालीचलन व्यवहार रे परिवर्तन होची और से परिवर्तनटा आमर पॉजिटिव वे रे जाउची केबे भी आमर नेगेटिव वे रे जाऊ नाही। तापरे गेट्स कहले लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। निश्चित भाव में एटा भी आम केबे ताको मना करि परिबा नाही लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ताले आमर जो व्यवहार अच्छे से व्यवहार रे आम मॉडिफाई कर लर्निंग द्वारा व्यवहार रे परिवर्तन कर लर्निंग द्वारा जदि कौन गोटे पिलाटे दुष्ट अच्छी गोटे पिलाटे मिछ कहूँ ताले गोटे पिलाटे माने अत्यधिक चगला टाइप पिला बा पाठ पढ़ू ना जदि से ता सांगसाथी मानक देखिला बा फैमिली मेंबर्स हो को टीचर ताको सहायता कले लर्निंग माने करिबारे बा पाठ पढ़िबारे सहायक हेले ता पाठ पढ़ी मनोवृत्तिर विकास करेले ताले से जदि तार दुष्टामी छाड़ी की तार पाठ पढ़िबारे मनोनिवेश कला निश्चित भाव में तार व्यवहार रे परिवर्तन हम से जदि पाठ पढ़ार अधिक समय देला जदि से जानिला जे अत्यधिक दुष्ट जोगु तार ही क्षति होउची ता फैमिली बापा मांकर दुश्चिंता बढ़ुची ताले से व्यवहारटा जदि से दुष्टामी जदि से त्याग कला ताले एठी आमे कहबा ता व्यवहार परिवर्तन हैला ताले एटा होउची मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ता लर्निंग द्वारा ता व्यवहार रे मॉडिफाई हैला बा ता व्यवहार रे परिवर्तन हैला केमिति थ्रू एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग कारण एठी गोटे पिला को ट्रेनिंग दियागला बा ताको टीचर ट्रेन करेले टीचर ताको शिक्षा देले तेणु ये ट्रेनिंग द्वारा पिलाटीर व्यवहार में मॉडिफिकेशन है बा परिवर्तन है आहरी केतेक अच्छी एक्सपीरियंस द्वारा अनेक लोक माने लर्निंगटा हूँ गोटे माने लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तेणु अनेक क्षेत्र में आम एक्सपीरियंस द्वारा ही नूतन ज्ञान आम पाई था एक्सपीरियंस द्वारा ही आम न्यू नॉलेज गेन करथांती तेणु सेठी एक्सपीरियंस द्वारा आमर आम लर्निंगटा बा आम बिहेवियर मॉडिफाई होची। नेक्स्ट कहले स्किनर कहले लर्निंग एज ए एक्विजिशन एंड रिटेंशन ताने लर्निंग होची गोटे आम जोटा अर्जन करुचंती बा आम गेन करुचंती आउ लर्निंगटा आम कोठु जाई कि आनी परिबा नै आम किनिके आनी परिबा नै लर्निंगटा आम एक्सपीरियंस द्वारा आम इनवॉल्वमेंट द्वारा आम एनवायरमेंट रु हो आम पीयर ग्रुप्स रु हो फैमिली मेंबर्स को हो स्कूल हो सबुठु आम लर्निंगटा को गेन करबा आम शिक्षाटा अर्जन करबा शिक्षाटा आम किनिके आनी परिबा नै तेणु लर्निंग इज एक्विजिशन एंड रिटेंशन। नेक्स्ट आर.एस. वर्ड्सवर्थ कहले एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग so far as it develops the individual in any respect good or bad and makes his behavior and experience different from what they
would otherwise have been। ତାହେଲେ ଉଡସ୍ ବି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେକୌଣସି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା, ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ଯାହା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା। କେମିତି? କାରଣ ଯେକୌଣସି ଆମେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର ନିଜ ଜ୍ଞାନରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ୍ ଯାହା ରହିଛି ବା ପ୍ରାୟର ନଲେଜ୍ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟର ନଲେଜ୍ଟି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାୟର ନଲେଜ୍ଟି ହିଁ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। କାରଣ ଯେକୌଣସି ନଲେଜ୍ ଆମର ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, କିଛି ମାନେ ଆମେ କିଛି ତାକୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ହଉ, ଆମେ ଆମର ପିୟର ଗ୍ରୁପ୍ସରୁ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଟିଚର୍ସଙ୍କଠୁ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁ ନଲେଜଟା ଗେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଶିଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ କାମଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାମଟି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେଖିବା ନେଚର ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ନେଚର କ'ଣ? ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ନେଚର ଅନେକ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହେଉଛି ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ତାହେଲେ ସବୁଠି ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବା, ସବୁଠି ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଠି ହିଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ବା ଏଇଠି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରାହେଉଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତାହେଲେ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନହେଲେ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବାନି। ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ୱେରେ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଆମେ ଶିଖିଥାନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ହଉ ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠୁ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଲୋକଠୁ ହଉ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୱାରା ବା ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଯେଉଁ ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆମେ କହିବା ଗ୍ରୋଥ୍। କାରଣ ଆମେ ସାନବେଳେ ଯାହା ଶିଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବାର କାପାସିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଠି ଗ୍ରୋଥ୍ କୁହାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେକୌଣସି ଉପରେ ଧାରଣାର ବିକାଶ ସେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇକା ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସାନବେଳେ ଯାହା ଶିଖିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନଲେଜଟା ବା ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବଢ଼ୁଛି। କାରଣ ସାନବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ମାନସିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ଆମେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥ୍। ଆମେ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଆମେ ଶିଖିବାର କାପାସିଟି, ଶିଖିବାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ୁଛି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ୍। କେବେ ବି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାସିଭ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପାସିଭ୍ ହେଲେ କୌଣସି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଲେ, ଆମର ମନ ରହିଲା, ଆମର ରୁଚି ରହିଲା ବା ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବା ବା ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ନହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଯିଏ ଆମକୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ବୋଥ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଭାବରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ କିଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରୁ ବା ପରିବେଶରୁ ବା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପରିବେଶରୁ ଆମେ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ପିୟର ଗ୍ରୁପ୍ସରୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ବା ବ୍ୟବହାର କୌଣସି
କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ବା ସୋସିଆଲ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ବା ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଉଟକମ୍ରେ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ଯାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କେବଳ ଶିଖିକି ରହିଯାଏନି, ତାକୁ ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ପର୍ପଜଫୁଲ ଅର୍ ଗୋଲ ଡିରେକ୍ଟର। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ପର୍ପଜଫୁଲ ଅର୍ ଗୋଲ ଡାଇରେକ୍ଟର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ପଜଫୁଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ବା ଗୋଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରୁଟଲେସ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ମୋର ଗୋଟେ ଏମ୍ ରହୁଛି, ସେ ଏମ୍ଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛି। ଯଦି ମୋର କିଛି ଏମ୍ ରହିବନି, କିଛି ଗୋଲ୍ ରହିବନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବି? କିଛି ବି ଲର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ତାହେଲେ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡ଼ା ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ରହିବା ଦରକାର, ତାକୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିବି। ତାପରେ ଯାଇକି ହିଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ କି ଭଲ ମଣିଷ ମୁଁ ହେଇପାରିବି। ଯଦି ମୋର କିଛି ସେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବନି, କିଛି ଗୋଲ୍ ରହିବନି, ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବି? କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପର୍ପଜଫୁଲ୍ ହେଲା ବା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍। ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍ ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକାଥରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ଏକାଥରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ୍ରମ ପରେ କ୍ରମେ ବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍, କ୍ରମ ପରେ କ୍ରମେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛିକି ଲର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦକ୍ଷ ନଥିବା ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସଜାଗ ନଥିବା, ବୌଦ୍ଧିକ ସତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ନଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ୱାର କରିକି ଧରି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ହିଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଯଦି ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତାହେଲେ ପର୍ସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ବା ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କ'ଣ କାରକ, ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଆମ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିବେଶରୁ ହେଉ ବା ପର୍ସନାଲି ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଉ ବା ସାମାଜିକ ଭାବରେ ହେଉ, ଯେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମାନେ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ସାମାଜିକ ଭାବରେ ବା ପରିବେଶଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଯେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପର୍ସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଯାଉଛି ଆମର ଏକରେ ହେଉଛି ମୋଟିଭେସନ୍, ଏଜ୍, ମ୍ୟାଚୁରିଟି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଫାଟିକ୍, ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ୱିଲିଂନେସ୍ ଟୁ ଲର୍ନ, ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଲେଭେଲ। ତାହେଲେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ପର୍ସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ପର୍ସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ? ମୋଟିଭେସନ୍। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମୋଟିଭେସନ୍ କ'ଣ ନା ମାନେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଅଭିପ୍ରେରଣା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମୋଟିଭେଟ୍ ନ ହେବା ବା ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରେରଣା ନ ମିଳିବ, ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ମୋଟିଭେଟ୍ ନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ଲର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା
ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଲର୍ନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ନିଜର ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦରକାର। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଶିଖିବି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଆଗକୁ କାମରେ ଲାଗିବ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ମୋଟିଭେଟ୍ ନ ହେବା ତାହେଲେ କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବାନି। ଯାହା ଯେତିକି ଆମେ ଆକ୍ୱାର କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶରୁ ନେଲେ ସେତିକିରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ତାହେଲେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଲର୍ନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଜ୍। ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଲର୍ନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଲର୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ସାନବେଳେ ବା ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଏଜ୍ ଥିବ ବା ବୟସ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଆମେ ଲର୍ନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ ଆମର ଅଧିକ ହେଉଛି, ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଲର୍ନ କରନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ ବଢ଼ୁଛି ଯାହା ଆମେ ଲର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ବା କମ୍ ବୟସ ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଲର୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଉଛି ପରିପକ୍ୱତା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମାନେ ମ୍ୟାଚୁରିଟିଟା ବି ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। କେମିତି ନା ଯଦି ଆମର ପରିପକ୍ୱତା ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଆମର ହେଇନାହିଁ ବା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମର ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଲର୍ନକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିକି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ଯଦି ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲର୍ନ କରିପାରିବା। ନହେଲେ ଯାହା ବି ଲର୍ନ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଫ୍ୟାଟିକ୍ ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଥକା ବା ଅଳସୁଆପଣ। ଯଦି ଆମର ଥକାପଣ ରହିଲା ବା ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ବା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଥକା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲର୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉଭୟ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଆମ ଶିଖିବା କାମଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆମର ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାକ୍ ରହିଛି, ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି, ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଲେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥତା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମର ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଆମ ନିଜର ରୁଚି ରହିବା ଦରକାର, ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆମର କ୍ଷମତା, ମାନେ ଯାହା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆକ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯାହା ଆମେ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ୱାର କରି ରଖିବା, ତାକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା, ବା ଯେକୌଣସି ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିଲେ ଯାଇକି ଆମ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ଆମ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବି ସେମିତି, ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ଯଦି ମନୋବୃତ୍ତି ନ ରହିଛି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ। ୱିଲିଂନେସ୍ ଟୁ ଲର୍ନ, ତାହେଲେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ, ୱିଲିଂନେସ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର, ୱିଲିଂନେସ୍ ସେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖିବି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଶିଖିବା ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଏନହାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଚାଲିପାରିବ। ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବା ଆମର ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁକା, ସେମିତି ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା କହିଲି ମୁଁ, ଆମର ଗୋଟେ ବିହେଭିଅରିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ବା ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦାୟୀ ରହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆମର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦାୟୀ ରହୁଛି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ, ବା ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସଟା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ
डिपेंड करुच्ची आमर बिहेवियरिकल चेंज पे ताले एनवायरमेंटल फैक्टर रे कौन आसूची गोटे टीचर रिलेटेड फैक्टर गोटे फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट एंड सब्जेक्ट और फैक्टर्स रिलेटेड विथ द सिस्टम ताले टीचर रिलेटेड फैक्टर कौन ताले जिते गोटे गोटे पिलाटे स्कूल को जाऊँगी सेठी आमर स्कूल होची तार एनवायरमेंटल चेंज होची ता स्कूल तार पीयर ग्रुप्स रही सांगसाथी दल ता सहित टीचर सहित तार इंटराक्शन होची अनेक टीचर मान सहित इंटराक्शन होची ताले सेठी से टीचर मानक द्वारा तार कौन बिहेवियर चेंज होची निश्चित भाव में टीचर कार्यकलाप टीचर व्यवहार सहित टीचर जिते आमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होची जिते आमर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होची से समय पिलाटीर नॉलेजटा कंक्रीट होची ज्ञानटा दृढ़ होची केमिति जिते टीचर को कहिबार हो बा टीचर जहाँ व्यवहार करुँच टीएलएम नहीं कि हो जेकोसी एक्टिविटी से करुँच सेटा पिला उपरे इफेक्ट पकाउची बा प्रभाव पकाउची तापर हमर होची तापर जो टीचर रिलेटेड होची हमर फैक्टरटा बा टीचर को संपर्क होची गोटे पिलाटे गोटे टीचर संस्पर्श रे आसुची सेतेबेले शिक्षकों मध्य से अनेक किछि शिक्षा करि थाए ताले तार बिहेवियर रे माने सेठी हमर टीचर रिलेटेड फैक्टर रे हमर शिक्षकों व्यवहार शिक्षकों ज्ञान शिक्षकों जो कौशल जहाँ से जमीती को प्रक्रिया से पढ़ाऊँ सबकि पिलाटी उपरे प्रभाव पकई थाए ताले ये टीचर रिलेटेड एक्टिविटी रे रोची आमर टीचर व्यवहार जदि टीचर ताको भल व्यवहार न कले टीचर ताको ठीक भाव में दृष्टि नदेले ठीक भाव में टाइम नदेले व्यवहार जदि ठीक भाव नहला पिलाटी ठीक कथा शिखी पारिबो नाही ताले माने ठीक को जदि ठीक प्रक्रिया रे न पढ़ेले तेल सब आम कह जमी दक्षता रहा दरकार शिक्षकों ज्ञान रहा दरकार कौशल रहा दरकार कौ कौशल से पढ़ाऊँ पिला को सेटा पिला उपरे प्रभाव पकई थाए तेल सबकि गोटे टीचर को देखा पड़ो जेपर सबकि पॉजिटिव वे रे जाए जमी पिलाटी उपरे तांकर से जहाँ पढ़ाऊँच बा जो मेथड रे पढ़ाऊँच बा जहाँ जो टीएलएम यूज करके पढ़ाऊँच से टीचर व्यक्तिगत भाव में पिलाटी उपरे टीचर प्रभाव पिलाटी उपरे टीचर व्यवहार सबकि पिलाटी उपरे प्रभाव पकई थाए बा तार व्यवहार रे परिवर्तन पाई बाध्य करथाए पिलाटी की टीचर जदि भलता को व्यवहार देखिले पिलाटीर टीचर प्रति मनोभाव भल रहिबो जदि टीचर पिलाटी को भल व्यवहार देखलेनी तापर जमा फोकस कलेनी ताकू सब बेले आढ़ुआड़े रखिले ताले से पिलाटीर केबे भी भल माने भल मनोभाव रहिबो नाही से टीचर को ऊपर तब देखिए आमर फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट और सब्जेक्ट ताले पिलाटी स्कूल को जाउची शिखियापाई बा विद्यालय को जाउची तार व्यवहार परिवर्तन हबो मार्जित हबो से किछि नूतन ज्ञान आहरण करिबो बा शिखिबो बा आमे कहबा लर्निंग पाई से स्कूल को जाउची जदि स्कूल रे टीचर व्यवहार ठीक न रहिला ताहले से तार मनोवृत्ति हबो नाही आ स्कूल को जिबा पाई ताहले टीचर तांकर निज व्यवहार सहित निज पढ़ेबार स्टाइल बा कौशल हैला बा निजर कौ एक्टिविटी से ग्रहण कर पढ़ाऊँ से सब देखिए ता सहित पिलाटी जहाँ पढ़ुची बा जो सब्जेक्ट से पढ़िबो से सब्जेक्टर किसी गोटे एम रहा दरकार बा तार गोटे उद्देश्य रहा दरकार जदि से सब्जेक्ट बा से कंटेंट रो किसी उद्देश्य नाही पिलाटी ताहले ठीक भाव में बुझी पारिबो नाही से कौन पढ़िला ताले जदि आम गोटे पिलाटी को गोटे छोट पिलाटी जाइए स्कूल को क्लास 1 रे पढ़ुची ताकू टीचर माने गोटे मिश्रण शिखेबे ताले टीचर उद्देश्य रहा माने उद्देश्य रहा उचित से पिलाटी किपरि भाव में आज तांकर जो उद्देश्य रहा मिश्रणटी को से शिखिबो तेणु से अनुसार से टीचर तांकर मेथड अप्लाई करेंगे कौ मेथड पिलाटी को पढ़ेबे तांकर किपरि भाव में तांकर ऑब्जेक्टिव्सटा फुलफिल हबो बा तांकर से जो एम नहीं कि पढ़ाऊँ मिश्रण पिलाटी शिखेबे ताको को मेथड पढ़ेबे कौन टीएलएम यूज करेंगे किपरि भाव में पढ़ेबे सेटा से निजे आगुरी चिंता करेंगे जदि आमर कौन उद्देश्य न रहा ऑब्जेक्टिव न रहा एम न रहा कौन टॉपिक रो बा सब्जेक्ट रो ताले से केबे फ्रुटफुल हबो नाही
नेक्स्ट हूँ आम फैक्टर्स रिलेटेड विथ दि सिस्टम। ये सिस्टम कहवाक गले आमर तार पिलाटीर एनवायरनमेंट बा क्लासरूम एनवायरनमेंट जदि सेठी आमर एटी सिस्टम हो पिलाटी स्कूल को जाऊँगी स्कूल रे आमर क्लासरूम जदि प्रॉपर ठीक भाव नथिबो सीटिंग अरेंजमेंट जदि ठीक भाव हो पारिबो नाही ताले सेठी आमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा ठीक भाव में फ्रुटफुल हो पारिबो नाही। ताले आम देखा क्लासरूम ठीक भाव में सीटिंग अरेंजमेंट थी पिलाटी ठीक भाव में बसुव तार क्लासरूम रे वेंटिलेशन ठीक भाव में थी सनलाइट आसुव अंधारिया हो न कौन निर्जन स्थान हो पिलाटी कंफर्टेबली बसी ताले ठीक भाव जदि सबकि तार जो आम फैक्टर्स रोचे सिस्टम बा पिलार लर्निंग एनवायरनमेंट जदि ठीक ताले से ठीक भाव में पढ़ी पार स्कूल जदि से साइंस पढ़ुची साइंस जदि लैबोरेटरी नथिबो ताले से कौन जहाँ पढ़ला सेटा ठीक कि भूल से केमी जान तार तार ताहले तार नॉलेजटा सेठी सुदृढ़ हो पारिबो नाही। ताले सबकि आमर इक्विपमेंट है लैब है क्लासरूम है आमर क्लासरूम रे सीटिंग अरेंजमेंट है आ क्लासरूम रे ठीक भाव में सूर्यलोक आसुव पवन चलाचल करुवा वेंटिलेशन ठीक रोथुव ताहले जाइए पिलाटीर आग्रह रहिबो स्कूल प्रति पाठ पढ़ा प्रति ताले सेही क्षेत्र में आम लर्निंगटा फ्रुटफुल हो पारिबो। तापर देखिबा हाउ वी लर्न ताले आमे केमिति पढ़ंती को माने को भलिया पढ़ंती ताले आमे तीनिटी पर्यायर पढ़ंती गोटे हूँ फॉर्मली इनफॉर्मली नॉन फॉर्मली। ताले फॉर्मली कौन जोटा फॉर्मली आम जानते जोटा आम स्कूल कॉलेज मानक जोटा कि आमर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन रहिला स्कूल है कॉलेज है विभिन्न कौन यूनिवर्सिटी है सेठी आम फॉर्मली इंस्टीट्यूशन में पढ़ुंट डेली जाऊँच क्लास करुँच आसुँच ताले सेटा को आम कहबा फॉर्मली बा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन आम पाठ पढ़ुँच स्कूल कॉलेज है। इनफॉर्मली है इनफॉर्मली हूँ आम आज जो आम स्कूल गले आसिले किए बापा पाठ पढ़ाऊँ भाई पाठ पढ़ाऊँ कौटे ट्यूशन जाऊँच कौटी आमर माने पड़िशा घर किए सांगसाथी अच्छे से पाठ पढ़ाई दौरान बा आमर रिलेटिव अच्छे पाठ पढ़ाई दौरान कौटी आम सांग मैंने दी चार जन एकाठी बसिक पाठ पढ़ुँच ताले सेटा हूँ आमर इनफॉर्मली। ताले ये आम कौटी इंस्टीट्यूशन को जाऊना कौन स्कूल को जाऊना आम निजे निज भितर पाठ पढ़ुँच ताले सेटा हूँ आमर इनफॉर्मली। तापर नॉन फॉर्मली हूँ कौन ना आम फॉर्मली वे पढ़ुंट किंतु आम सेठी सबुदिन जाइकी क्लास करना जोटा करस्पॉन्डेंस कोर्स है डिस्टेंस कोर्स है जो ओपन यूनिवर्सिटी आमर इग्नो है सोया यूनिवर्सिटी है ताले विभिन्न यूनिवर्सिटी मानक आमर डिस्टेंस यूनिवर्सिटी उत्कल यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस मोड रे जो है ताले आम दूर निरंतर शिक्षा जो कहती ताले आम घरे रहीकि विभिन्न काम चाकरी कर सहित भी आम लर्निंग प्रक्रिया जारी रखुच्च शिक्षा प्रक्रिया जारी रखुच्च आम पाठ पढ़ुंट सेटा हूँ नॉन फॉर्मली पाठ पढ़ा बा आम डिस्टेंस मोड रे पाठ पढ़ुं आम एपटे काम कले बा आम घर रही पाठ किंतु जाकि परीक्षा दौरान बा तार रेगुलर क्लास करने को पड़ूना सेटा हूँ आमर नॉन फॉर्मली एजुकेशन जो कहती जोटा कि आम डिस्टेंस मोड रे करुँच ताले सेटा हूँ यही तीनोटी उपाय आम पाठ पढ़ुं फॉर्मली इनफॉर्मली और नॉन फॉर्मली बा तीनोटी उपाय आम लर्निंग करुँच। नेक्स्ट देखिबा जोटे गोटे रही लर्निंग आज ए प्रोसेस एंड एन आउटकम ताले ये आम रही लर्निंग गोटे हूँ आमर प्रोसेस लर्निंग हूँ गोटे प्रोसेस आ गोटे हूँ आमर आउटकम आउटकम बा प्रोडक्ट जो कहती ताले लर्निंग गोटे प्रोसेस भी गोटे प्रोडक्ट भी ताले कौ समय आम लर्निंग प्रोसेस हम आ कौ समय लर्निंग आमर प्रोडक्ट हम बा आउटकम हम ताको आम देखा ताले लर्निंग आज ए प्रोसेस आग देखा लर्निंग आज ए प्रोसेस तो केतबेले लर्निंग प्रोसेस हम लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बिहेवियर स्किल वैल्यू एटीट्यूड एंड प्रिफरेंस ताले लर्निंग प्रोसेस केतेबेले जेतेबेले आमे नुआ नुआ ज्ञान बा नूतन किसी गोटे नॉलेज एक्वायर करुचंती बा नुआ नुआ स्किल है दक्षता है बा किसी गोटे तथ्य है बा किसी गोटे नुआ व्यवहार है
जोटा कि आम जो आक्वायर कर समय हूँ आमर प्रोसेस आम शिखुं शिखा प्रक्रियाटा जो चली से समय लर्निंगटा हम प्रोसेस किंतु जितेबाला आमर शिखी सारी आम आम ताकू व्यवहार कर हम से प्रडक्ट ताले लर्निंग प्रोसेस केतेबेले जेतेबेले आम आक्वायर अंडरस्टैंडिंग कर नॉलेज बिहेवियर स्किल वैल्यू एटीट्यूड एंड प्रिफरेंस से हूँ आमर लर्निंगटा प्रोसेस किंतु ताले स्टेप ऑफ लर्निंग प्रोसेस अच्छी ये देखा लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ताले आम जो एक्टिव रहा से लर्निंग प्रोसेसटा ठीक चलो जदि आम एक्टिव न रहा आम पासिव लर्नर हो आम लर्निंगटा केमी चलो ठीक रे चली पार ना ताले लर्निंग प्रोसेसटा ठीक चलने आमको एक्टिव रहा दरकार तो स्टेप ऑफ लर्निंग प्रोसेस कौन ना 5टा स्टेप अच्छी 5 स्टेप्स हूँ प्रायर नॉलेज प्रेजेंटिंग न्यू मटेरियल चैलेंज फीडबैक रिपीटेशन तेल यही 5टी स्टेप रे लर्निंगटा होता है तापर हूँ माने देर आर 6 इंटरएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस तेल लर्निंग प्रोसेस रो 6टा कंपोनेंट रही जोटा कि लर्निंग प्रोसेस हाँपाई हेल्प करता साहाय्य करता लर्निंग प्रोसेस ठीक भाव किपर हो पार तार प्रथम हूँ अटेंशन सेकेंड मेमोरी लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ग्राफोमोटर आउ हायर ऑर्डर थिंकिंग तेल ये 6टा प्रक्रिया ये 6टा उपाय आमर लर्निंगटा ठीक भाव होता है मैंने इंटराक्ट करते कंपोनेंट भाव में लर्निंग प्रोसेसटा को करिवारे साहाय्य करथांती तेल प्रथम रोचे आमर अटेंशन कौन अटेंशन हूँ आम माने गोटे लक्ष्य रखा बा दृष्टि देवा जोटा कहती तेल अटेंशन हूँ आम फास्ट स्टेप ऑफ लर्निंग एनीथिंग जेकोसी जिनस हूँ आम शिखुंट जदि आम मनोवृत्ति सहकार न शिखा ताहले आमर ता प्रति आम उद्देश्य नदबा ता प्रति लक्ष्य नदबा ताहले आम सेटा शिखिपर नहीं ताहले अटेंशन देले ही लर्निंग प्रोसेसटा हो पार ठीक भाव में तापर हूँ मेमोरी हूँ आमर जोटा कि आम जहाँ शिखिले ताकू मन रखा मेमोरी माने 3 प्रकार आम मन रखुं गोटे सर्ट टर्म मेमोरी गोटे वर्किंग मेमोरी गोटे हूँ लंग टर्म मेमोरी सर्ट टर्म मेमोरी गोटा जोटा आम शिखिं सागे सागे मन पकाते गोटे फोन नंबरटे है गोटे फोन नंबर डायल कर मन रखी सागे सागे डायल कर दौरान किंतु वर्किंग मेमोरी कौन जितेबाला आम जेकोसी मेमोरी रिलेटेड टू वर्किंग आम जेकोसी कम कर गोटे फाइलटे खोजार अच्छी फाइलटा कौटी अच्छी आम सागे सागे मन पकई दौरान तेल यहाँ हूँ आम वर्किंग मेमोरी लंग टर्म मेमोरी गोटा जोटा कि बहुत दिन पर्यंत माने छोट बेले आम कौन गोटे घटना घटता आम एवं मन पकई पार्टी सब हूँ आम लंग टर्म मेमोरी तेल मेमोरीटा भी आमर बेसी आम लर्निंग प्रोसेस हेल्प करता है जब मेमोरी आमर ठीक भाव न लर्निंग प्रोसेस ठीक रे हो पारबनी कारण जहाँ आम शिखा ताको भूली जावा आम यूज कर ना नेक्स्ट हूँ लैंग्वेज लैंग्वेज हूँ आमर गोटे लर्निंग प्रोसेस में इम्पोर्टेंट ताले लैंग्वेज जदि आम ठीक रे शिखी नथिबा लैंग्वेज को आम यूज कर परिबा नहीं ताले आम कौन शिखिले ताको आम लर्निंग प्रोसेस हो पारबनी कारण आम ताको ग्रहण कर परिबा नहीं लर्निंग प्रोसेसटा जो आम शिखुंट ताले ताको आम ग्रहण कर परिबा नहीं कि आम जहाँ शिखिं ताको आम अप्लाई कर परिबा नहीं ताले लैंग्वेज 2 लैंग्वेज प्रोसेसिंग अच्छी गोटे हूँ आमर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आ गोटे हूँ रिसेप्टिव लैंग्वेज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कौटा जो थे आम एक्सप्रेस करुँच जो थे आम व्यक्त कर मैंने कहीकि हो कि लेखिकी हो स्पीकिंग एंड राइटिंग ताले कहीकि आम एक्सप्रेस कर लेखिकी एक्सप्रेस कर कहवा लेखाटा हूँ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आ रिसेप्टिव लैंग्वेज कोटा जो जो लैंग्वेज आम ग्रहण कर रिसीव कर आम से माने पढ़ी भी बहुत किसी शिखुंट रीडिंगटा हूँ गोटे रिसेप्टिव लैंग्वेज आ शुणिकी भी ग्रहण कर लिसनिंग ताले ये रीडिंग आ लिसनिंग हूँ आमर रिसेप्टिव लैंग्वेज ताले जदि ये चारिटा को माने स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग लिसनिंग ये चारिटा जदि आम नथिबो आम जानि नथिबा बा ताको आम
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିନଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଧର ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଛି, ମୋତେ ଯଦି ତେଲୁଗୁରେ ଜଣେ କହିବ ବା ଲେଖିବ, ସିଏ କହିବ ଲେଖିବ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଠି ମୋର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଫ୍ରୁଟଲେସ୍। ସିଏ ଯାହା ବି କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି, କିଛି ଶିଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରପର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି କଥା ହେଉ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉ, ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଠିକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନହେଲା, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ନହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବା କ୍ରମରେ ହେବା ଦରକାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା। ତାହେଲେ ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଗ୍ରାଫୋମୋଟର। ଗ୍ରାଫୋମୋଟର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ରାଇଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ମସ୍କୁଲାର କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆମେ ଆଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଠି ଆମର କ'ଣ, ଆମ ହାତର ମାଂସପେଶୀ କାମ କରୁଛି, ଆମ ଆଖି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକର କୌଣସି କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଠିକ୍ରେ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଠିକ୍ରେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବାନି, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବାନି। ଯଦି ହାତ ନ ଚାଲିବ, ଆମ ମସଲ୍ସ କାମ ନ କରିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବାନି। ଯଦି ଆମ ବ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ କାମ ନ କରିବ, ଆମ ଆଖି ଆଉ ମସଲ୍ସ ଠିକ୍ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗ୍ରାଫୋମୋଟର ପାଇଁ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ବା ନ୍ୟୁରାଲ୍, ଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମସ୍କୁଲାର କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ହେଉଛି ହାୟର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଙ୍କିଂ। ମାନେ ହାୟର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ, ଆମେ ଯାହା ବି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ହାଇ ଅର୍ଡ଼ରରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ବା ଆମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟପିକ୍ରେ ବହୁତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଅତି ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମିତି ରହିଛି, କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ଅରାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ଭର୍ବାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ଲଜିକାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ସୋସିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ସଲିଟାରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି। ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦେଖିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିକି ବା ଆମେ କିଛି ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଅରାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଡ଼ିଟୋରୀ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶୁଣିକି ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା ଆମେ ତାକୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅରାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଅଡ଼ିଟୋରୀ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ଭର୍ବାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଭର୍ବାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିକି ହେଉ କିମ୍ବା ଲେଖିକି ହେଉ, ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଭର୍ବାଲି ସେଇଟା ହେଉଛି। ସେଇଟା ଲେଖିକି ହେଉ କିମ୍ବା କହିକି ହେଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭର୍ବାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଫିଜିକାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିକି ଯେଉଁଟା ଶିଖୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଆମେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେଉଁଟା କାଇନେସ୍ଥେଟିକ୍ସ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଲଜିକାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ, ଲଜିକାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲଜିକାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଉପରେ ଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲଜିକାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଫିଜିକାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁଟା ଆମ ଆମେ ନିଜେ କାମ କରିକି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା କାଇନେସ୍ଥେଟିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସୋସିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଟପିକ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଶିଖିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ଯେଉଁଟା ଗଲା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଶିକ୍ଷା କଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ସଲିଟାରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁଟା ନିଜେ ପଢ଼ିକି, ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସଲିଟାରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆମର ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍। ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କିପରି ଭାବରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବା କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆଉଟକମ୍ ଅର୍ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ମାନେ ଆମେ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟାକୁ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବା ଆଉଟକମ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ଆର୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି knowledge, skill and abilities individual students should possess and can demonstrate upon completion of a learning experience or sequence of learning experience. Learning is a
ताले आमे जहाँ शिखिले जो नॉलेजटा आमे पाइले जो दक्षता जो कौशल स्किल हैला बा जो एबिलिटी जो दक्षता हैला जो ज्ञान हैला जहाँ आमे शिखिले ताकू आमे कौन करूचंती ना जहाँ शिखिले हमर एक्सपीरियंस हैला ताकू जो आमे अप्लाई करूचंती ताकू आमे विभिन्न क्षेत्र रे सिचुएशन नै कि आमे ताकू यूटिलाइज करूचंती सेते बेले होउची हेटा होउची सेते बेले लर्निंग टा हिजबा हमर प्रोडक्ट ताले आमे जदे यूटिलाइज कले सेते बेले लर्निंग हि जाउची प्रोडक्ट learning is a result of experience a learning outcome is what results from a learning process ताले learning टा निश्चित भाव रे गोटे एक्सपीरियंस रो रिजल्ट हबो कारण आमे जहाँ शिखिले सेटा होची हमरो एटे एक्सपीरियंस जहाँ लर्निंग प्रोसेस रे आमे जहाँ भी हमरो परिवर्तन हैला सेटा होची हमरो एटे एक्सपीरियंस आ एक्सपीरियंस जदी आमे कोनोसी जगह रे यूटिलाइज करले अप्लाई करले तार रिजल्ट जहाँ हैला सेटा होची हमरो लर्निंग प्रोडक्ट ताले लर्निंग टा होची गोटे हमरो रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस गोटे एक्सपीरियंस हम जहाँ गेन करचंती जहाँ हमर अभिज्ञता हेची ताकू आमे जते बेले यूटिलाइज करचंती अप्लाई करचंती हमर गोटे काम करिया पई सेते बेले हे जिवो लर्निंग टा गोटे प्रोडक्ट ए लर्निंग आउटकम इज व्हाट रिजल्ट्स फ्रॉम ए लर्निंग प्रोसेस द लर्निंग प्रोसेस रे जहाँ हेइथिला लर्निंग प्रोसेस रे आमे जहाँ गेन करचंती ताकू आमे जते बेले यूज करबा बा ताकू आमे जते बेले गोटे जगह अप्लाई करके रिजल्ट पाइबा से रिजल्ट हे जिवो हमर लर्निंग आउटकम तो तार 5 प्रकार लर्निंग आउटकम अछि गोटे होची इंटेलेक्चुअल स्किल गोटे कॉग्निटिव स्ट्रेटजी वर्बल इन्फॉर्मेशन मोटर स्किल आ एटीट्यूड ताले 5 प्रकार जो रहिला हमर लर्निंग आउटकम ताले प्रथम रही हमर इंटेलेक्चुअल स्किल कौन सहित हमर माने इंटेलेक्चुअल होची हमर बुद्धि संबंधी ताले आमे जहाँ लर्निंग प्रोसेस रे शिखिले आमे जहाँ नॉलेज गेन कले ताकू आमे हमर बुद्धि संपर्क बा इंटेलेक्चुअल आमे निजे बुद्धि प्रयोग करी आमे निजे बुझिया को पड़िबो जे आमे कोठी ताकू यूज करि परिबा कोठी तार यूटिलाइज करि पारिबा ताले इंटेलेक्चुअल स्किल है कौन ना आमे गोटे कॉन्सेप्ट रही तार रूल्स कौन तार प्रोसीजर्स कौन आमे जहाँ शिखिले ताकू आमे निज बुद्धि प्रयोग करिकी ताकू जानि परिबा सेटा होची हमर इंटेलेक्चुअल स्किल ताले मोटामोटी भाव में कले इंटेलेक्चुअल स्किल होची आमे बुझी परिबा हमकू कौन करबा को हबो ताले अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू सम तापर नेक्स्ट होची कॉग्निटिव स्ट्रेटजी कौन ना से लर्निंग स्टाइल बा से लर्निंग आउटकम रे गोटे लर्नर तार निजर पर्सनल थिंक हैला बा से निजे सब किछि ऑर्गेनाइज करि परिबो निजे पढ़ी परिबो निजे चिंता करि परिबो काहा कोन कहिबार अछि निज माने हमर सिचुएशन देखि कि कोन करिया कहबो से निजे तार सेटा चिंता करि परिबो सेटा निजे अप्लाई करि परिबो को सिचुएशन ने कोन ता करिवार अछि सेटा होची कॉग्निटिव स्ट्रेटजी जोटी कि हमर लर्निंग आउटकम ता देखा जाय बा लर्निंग प्रोडक्ट ता देखा जाय बा जो पिलाटी जहाँ शिखिची ताहा को सिचुएशन अनुसार से ठीक भाव में ताको यूटिलाइज करि पारुची कि नाही तापर होची हमर वर्बल इन्फॉर्मेशन ने कोन ना जो नॉलेज ता जे गेन करिची ताको से ठीक भाव में ऑर्गेनाइज करिकी ताको अप्लाई करि परिबो सेटा होची वर्बल इन्फॉर्मेशन मोटर स्किल तापर होची मोटर स्किल कोन आमर जहाँ आम शिखी फिजिकल एबिलिटी जहाँ रही आम एक्शन करने गोटे ठीक टाइमिंग सहित आम प्रैक्टिसटा को स्मूथली आम परफॉर्म करवा ताले सेटा होची हमरो मोटर स्किल ठीक भाव में आम आमर स्किलटा को यूटिलाइज कर परिबा ठीक भाव में आम प्रैक्टिस कर परिबा ठीक भाव में आम आउटकमटा दे परिबा तापर होची एटीट्यूड तो निश्चित भाव में मनोवृत्ति रहा दरकार जदि मनोवृत्ति न रहिला ताले जेकोसी शिक्षा आम शिखि था ताको आम जदि यूटिलाइज न करि परिले जदि मनोवृत्ति न रहिला आम ताको ठीक भाव में यूटिलाइज करि परिबा नै बा अप्लाई करि परिबा नाही ताले सबुथि पई लर्निंग करिया पई मध्ये मनोवृत्ति रहिबा दरकार लर्निंग आउटकम पई मध्ये बा प्रोडक्ट पई मध्ये भी मनोवृत्ति रहिबा दरकार जदि लर्निंग प्रोसेस करिया पई हमर मनोवृत्ति न रहिछि लर्निंग प्रोसेस ठीक भाव में हे परिबो नाही आ जदि आम शिखि जंती जदि हमर मनोवृत्ति न रहिछि ताले से लर्निंग टा को मध्ये आम अप्लाई करि परिबा नाही
ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେ ବାବଦରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।